তো বন্ধুরা এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা 5 টাকা সেলিং আইটেম। আপনাদের 2 টাকাতে রেডি হবে। 40 পিস মাল, 200 টাকার মাল, 5 টাকা সেলিং आइटम। আপনারা 80 টাকার মধ্যে रेडी करते पारबें क्वांटिटी माल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये में रेडी होगा 40 पीस माल। आपका 200 का माल होगा। आप चाहे तो 50 रुपया एक पैकेट में मार्जिन रख के आप होलसेल कर सकते हैं। 200 का माल 110 या 130 में आप बेचेंगे तो भी आपको 40-50 रुपया 60 रुपया प्रॉफिट आके बिजनेस कर सकते हैं। ये घर में बैठे इससे बिजनेस होगा। मेरा ऑल इंडिया डिलीवरी सुविधा है, आप ले सकते हैं माल घर बैठे। ये पैक होगा, इससे कैंडी फिलिंग टॉय बोलता है इसको। कार के अंदर कैंडी रहेगा, बात चलो 5 रुपया लेगा। আপনাদের সামনে একটা নতুন ব্যবসা নিয়ে হাজির হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন একবারে लेटेस्ट এবং নিউ ব্যবসা। सिर्फ और सिर्फ 2 रुपया में रेडी होगा ये कैंडी फिलिंग टॉय है। इसके अंदर कैंडी जाएगा। ये कार है, सुपर कार। 2 रुपया में कैंडी देके रेडी हो जाएगा মাত্র 2 টাকাতে। দেখতে পাচ্ছেন এটা ক্যান্ডিটা আপনার দিয়ে ক্যাপটা লাগাতে হবে। এটা উল্টো পিঠে দেখতে পাচ্ছেন এই বোতামটা, এর মধ্যে ক্যান্ডি 10 পয়সা দিয়ে আপনাকে এই কালো বোতামটা আপনার এখানে লাগাতে হবে। এগুলো 10 টাকা বা 5 টাকা আপনারা সেলিং করতে পারেন প্যাকেট করে চকলেট দিয়ে, ঠিক আছে। এগুলো আমাদের কাছে 2 টাকাতে আপনাদের রেডি হয়ে যাবে। খুব সুন্দর आइटम, क्वालिटी अच्छा है এবং बिगेस्ट आइटम देख सकते हैं आप लोग। सिर्फ और सिर्फ 2 रुपया में कैंडी दे के रेडी कर सकते हैं। ऐसे आपको पैकेट बनाना पड़ेगा, देख सकते हैं 40 पीस का पैकेट है। ये 40 पीस पैकेट सिर्फ और सिर्फ 80 रुपया में रेडी हो जाएगा। और चाहे तो आप 5 रुपया सेल वाला आइटम कर सकते हैं, 10 वाला कर सकते हैं। हैंगर, स्टिकर, पन्ने सब मिल जाएगा। तो आपका 40 पीस 80 रुपया में रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो 50-60 रुपया मार्जिन रख के आप बिक सकते हैं। 50 रुपया मार्जिन मतलब आपको 130 रुपया में आप सेल करेंगे दुकानदार को। दुकानदार 70 रुपया लाभ रख के 200 रुपया में सेल होगा, मतलब 70 रुपया प्रॉफिट रहेगा दुकानदार का। 5 रुपया सेलिंग वाला आइटम सिर्फ और सिर्फ 2 रुपया में रेडी हो जाएगा। 40 पीस पैकेट है, ये गलती करके हमने पैक किया। आपको सिर्फ और सिर्फ 80 रुपया में रेडी होगा। घर में बैठे आपको करना पड़ेगा। पन्नी, हैंगर, स्टिकर, कैंडी सब मिल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रुपया में एक कार, सुपर कार मिल जाएगा। कैंडी दे के 2 रुपया में पन्नी, कैंडी और कार। তো আপনারা বাড়িতে বসে এভাবে প্যাকেট বানাতে পারবেন। হ্যাঙ্গারটাও পেয়ে যাবেন। আপনি চাইলে আপনার নামও করতে পারবেন। 40 পিসের প্যাকেট দেখতে পাচ্ছেন, এটা স্ট্যান্ডের মতন বসে থাকে। তো আমাদের আইটেম অনেক আইটেম দেখতে পাচ্ছেন। এইভাবে আপনাদের একটা বোরা মাল নিতে হবে, মানে এক বস্তা যদি আপনি নেন তবেই আপনাদের 2 টাকাতে রেডি করতে পারবেন। একদম নতুন ব্যবসা। আপনি যদি বাড়িতে বসে এরকম কাজ শুরু করব ভাবেন তো আপনি করতে পারেন। একবারে লেটেস্ট নতুন ব্যবসা, ঘরে বসে কাজ করা যায়। এটা আমাদের অল ইন্ডিয়া ওভার আপনার ডেলিভারি ব্যবস্থা আছে। এটা এক বোরা মাল 18 থেকে 20 হাজার টাকা মাল হয়। তো আপনি যেখান থেকে দেখুন না কোনো আপনি অর্ডার করতে পারেন এবং এসে আমাদের গোডাউনে মাল নিতে পারেন। স্ক্রিনে যে নাম্বারটা আছে নাম্বারটায় হোয়াটসঅ্যাপ করে আপনি পুরো জানকারি নিতে পারেন। তো এটা খুব ভালো ব্যবসা, আপনি আসতে পারেন।